बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू क्लास। मैं आपकी टीचर सदफ, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा सबक है उर्दू की भारी आवाज वाले अल्फाज का। तो टीचर्स, हम मदद लेंगे कुछ तस्वीर की जिनके नाम बच्चे खुद बताएंगे और फिर उसमें ये पहचानेंगे वो भारी आवाज जो इन अल्फाज में छुपी हुई है। किताब का सबक और से देख लीजिए बच्चों, किताब का सबक खोल भी लीजिए ताकि मैं आपके साथ लेसन को आगे बढ़ा सकूं और उन एक्टिविटीज के साथ टीचर आपको एंगेज कर सके जो उन्होंने आपके लिए प्लान की है। टीचर्स, इस लेसन प्लान में मौजूद एक्टिविटीज आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, साथ ही वर्कशीट भी है। जरूर चाहें उसको यूटिलाइज करें ताकि आज आप इस लेसन के बाद बच्चों को इस काबिल बनाना शुरू कर दें कि वो तस्वीर के नाम की पहली आवाज बताकर भारी हदों से मिला सकें। तो ये एक्टिविटी हमने आज करानी है। तो बच्चों, जब किताब का सफर टीचर आपको देगी, आपने खुद ही उसको अटेम्प्ट करना है, किसी से आपने हेल्प नहीं लेनी। इसलिए अभी आप अपनी तमाम तवज्जो स्क्रीन पे दी गई जो तस्वीर है उन पे करें, मेरे सवालों के जवाब दें। टीचर्स क्लासरूम में जो मौजूद हैं बच्चों के साथ वो सुपरवाइज करें कि बच्चे अल्फाज की अदायगी और तलफ्फुज़ को सही तरह से अदा करें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इनको पूछें तो आपके बताए बगैर ही बच्चों को उस सवाल का जवाब आ जाए। तो अभी अपने बुक्स को करते हैं साइड पे, पेंसिल्स को साइड पे रख दीजिए और तस्वीर देख के इनके नाम आपने बताने हैं मुझे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सी तस्वीर है। तो जनाब, ये तस्वीर किस चीज की है? ये तस्वीर है ढाल की। ढाल, ढाल के लफ्ज में भारी आवाज किसकी है? ढ। ढ, ढ, ढाल। और ये तस्वीर है ढोल। ढाल और ढोल। कभी आपने ढोल देखा है? कभी शादियों में बज रहा हो तो कैसे उसकी आवाज आती है और ऐसे ही दिल करता है कि इंसान खुशी को छूट के नाचना शुरू करते। तो इस चीज का नाम है ढोल। और ढोल और ढाल में कौन सी आवाज एक जैसी है? वो है ढ की। तो स्क्रीन पे आपको जो लफ्ज नजर आ रहा है वो है ढ। अगली तस्वीर बताइए, ये किस चीज की है? आम जुबान में इसको तकिया कहा जाता है, लेकिन उर्दू में इसके लिए खास लफ्ज है जिसको कहते हैं सरहाना। सरहाना। और सरहाना में आवाज है रह की। रह, सरहाना। अगली तस्वीर बताइए, ये क्या है? ये है सीढ़ियां और ये है दाढ़। जब दाढ़ निकलती है तो दर्द होता है ना? हाँ जी, आपने अपने दांतों की सफाई का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट डे की क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आप दिन में कितनी बार दांत साफ करते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया। तो सीढ़ी में और दाढ़ में कौन सी आवाज सेम है? ढ की। शाबाश, वेरी गुड। अगर हम दोहराई कर रहे हैं, मेरे बच्चों को तमाम आवाजें आती हैं, मैंने ये सीखी हुई है। शाबाश, वेल डन। अब बताइए ये दो तस्वीर किसकी है? हम एक को डिस्कस कर लेते हैं। ये किस चीज की तस्वीर है? ये आपकी क्लासरूम में भी होगी, आपके घर में भी होगी। ये है खिड़की। खिड़की। और ये है आपके खिलौने। खिलौने। खिड़की, खिलौने। इन दोनों तस्वीर के शुरू में आवाज आती है ख। ख, ख, ख खिड़की और ख खिलौने। ख से खाना भी बनता है, जो मामा कहते हैं ना आओ खाना खा लो, के शुरू में भी ख की आवाज आती है। तो टीचर्स, आपने आवाज की पहचान से बच्चों के साथ जो है वो कनेक्ट करना है और उनकी जो वोकैबुलरी है उसको भी डिस्कस करना है जो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अगली तस्वीर है, पहले हम इस पिक्चर वन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये है घड़ी। ये हमें वक्त बताती है। क्या आपने घड़ी पहनी है? मैंने तो घड़ी पहनी हुई है। अगर आपके घर में घड़ी लगी हुई है या आपके पापा पहनते हैं तो आपने जाके गौर से देखनी है और उनको बताना है कि ये घड़ी है और इसकी शुरू में आवाज आती है घर की। और ये है तस्वीर घोड़े की। घोड़ा, घड़ी, कौन सी आवाज सेम है? घ की। शाबाश, घ। घ। आज जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? घर। शाबाश। तो घर के शुरू में भी आवाज आती है घ की। अगली तस्वीर देखिए, ये बताइए कि क्या चीज है? इसके ऊपर मामा आपके लिए मजे मजे की जो है वो चीजें पकाती हैं, गरम गरम रोटी पकाती हैं, आपको मजेदार मीठा बना के खिलाती हैं। ये क्या है?
یہ ہے چولہا, چولہا, ل ل. ٹیچر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ساؤنڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی, تو کچھ ساؤنڈ جو ہے وہ الفاظ کے درمیان میں یا آخر میں بھی آتی ہے. آواز کی پہچان ہونی چاہیے, اس لیے ان کو آپ نے یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرانے کے لیے ملٹیپل چیزیں دکھانی ہے, فلیش کارڈ دکھانے ہیں, ریئل آبجیکٹس دکھانے ہیں. کچھ ووکیبلری تو کتاب میں بھی دی گئی ہے, کچھ کو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ اسکرین پہ ڈسکس کیا ہے. آپ چاہیں تو انہی ورڈز کو بار بار بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں پکچرز کے طور پہ, یا اگر آپ نے اپنے اینڈ پہ کوئی ووکیبلری ان کے لیے بینک رکھا ہوا ہے تو وہ یوٹیلائز کریں, ان کو لائبریری کارنر میں بھیجیں, وہاں سے کہیں کہ فلیش کارڈز لے کے آئیں. جب یہ مختلف تصاویر کے نام بار بار لیں گے تو نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ساؤنڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی, جو کہ ہمارا مین ٹارگیٹ ہے, تاکہ یہ ساؤنڈ کی مدد سے لکھنا سیکھیں. پلے گراؤنڈ میں جا کے اگر یہ کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو کلاس روم میں واپس آ کے آپ نے ان چیزوں کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے, اور خاص طور پہ وہ آوازیں آج کے جو ہمارے سبق میں موجود ہے بھاری آوازیں, وہ ان سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کروانی ہے. تو یہ پریکٹس بچوں ابھی ٹیچر آپ کو ویڈیو پاز کرنے کے بعد دیں گی. آپ نے اس پیج کو خود سے کمپلیٹ کرنا ہے, ہر تصویر کا نام لینا ہے اور پھر اس کو اس کی آواز کے ساتھ لائن لگا کے میچ کرنا ہے. آپ کے لیے آسانی ہوگی ڈیئر ٹیچرز اگر اس لیسن کو, اس ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کروانے سے پہلے آپ بچوں کو یہ تمام تصاویر آوازوں کے ساتھ ریپیٹ کروا لیں, تاکہ ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو. اور پھر گھر کے لیے آپ ان کو ٹاسک دیں کہ یہ اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کے جب لیسن سنیں یا دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ ذکر کریں جن میں بھاری آوازیں ہوں, اور بچے ان آوازوں کو خود سے آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکیں. کیونکہ ہم نے 2 دن بھاری آوازوں کو دیا ہے, لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2, تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں بھاری آواز کا استعمال ہوتا ہے, اور بچے جو ہے الفاظ اور تصاویر سے بھی واقف ہے. تو ٹیچرز کو آپ نے سادہ اور بھاری آواز کا جو فرق ہے وہ بتانا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ ان دونوں کو فرق کو جب انہوں نے ادا کرنا ہے, استعمال کرنا ہے, تو ان کو اس ڈفرینس کا بھی پتا ہو کہ جب بھاری آواز آتی ہے تو کیسے حلق میں سے ہوا کے پریشر کے ساتھ آواز نکلتی ہے, جیسے کہ ہم اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. آپ نے اسی طرح ان کو پریکٹس کروانی ہے. ورک شیٹ آپ کے لیے موجود ہے, کچھ الفاظ ہیں اس میں آسان سے, جیسے ڈھال, سرہانہ, سیڑھی, کھڑکی, گھڑی. اور بھی الفاظ دینا چاہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ تمام بچے پارٹیسپیٹ بھی کریں اور ٹاسک اپنا کمپلیٹ کر کے لے کے آئیں. تو پیارے بچوں, ہم گھر سے لے کے ل تک کے جتنے بھی الفاظ ہم نے پریکٹس کیے ہیں, ٹیچر آپ کو وہ بہت سارے دن جو ہے وہی پریکٹس کروائیں گے, اور آپ کو یہ بھاری الفاظ اور آوازیں بھولنی نہیں چاہیے. تو کوشش کریں, روزانہ پریکٹس کریں, اچھا کام کریں, اور غیبت میں جانے کی تیاری کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.